हेलो पिला माने गुड आफ्टरनून समस्त को गुड आफ्टरनून। पूर्व क्लास रे हमें कौन पढ़ी ना दशम अध्याय ख्रीष्टाब्द 300 रु 800 मध्य भारतर आम कि पढ़ी। आज कौन पढ़ा ना क्यों पॉइंट पढ़ा आज पिला माने हमें केतकी पर्यंत जाइथिले ना ठीक अच्छे तेबे आज आम राज्यजय पॉइंट रु आरंभ करवा। तेबे राज्यजय विषय कौन कौन अच्छी ना कही से उत्तर भारत में समुद्रगुप्त 9 जन राजा को परास्त करी राज्य को निज राज्य सहित मिसाई देइथिले। तेबे पिला माने समुद्रगुप्त कौन करथिले ना 9 जन राजा को से परास्त करिथिले युद्ध रे एवं सेई परास्त होइथिबा राजा पाखरु जो राज्य से माने जीति थिले से राज्य को कौन कले ना से राज्य गुड़ा को से तांको राज्य रे मिसाई देइथिले। से दक्षिण भारत को युद्ध अभियान रे जाई 12 जन राजा को से कौन करथिले ना परास्त करिथिले किंतु से सेमानंको राज्य सब फेराई देथिले। से कौन करथिले ना समुद्रगुप्त 12 जन राजा को से परास्त करिकी तांको पाखरु से युद्ध रे जय लाभ करथिले किंतु 12 जन राजा पाखरु जो से राज्य पाई थांते किंबा जीति थांते से माने कौन करले ना से 12 जन राजा को से राज्य गुड़ा को फेराई देले। पराजित राजा माने समुद्रगुप्तों बसता स्वीकार कले। से कौन कले ना पराजित राजा माने समुद्रगुप्तों पाखरे से माने बसता स्वीकार करथिले। फल से ही राज्य गुड़िक गुप्त मानक राजनीतिक प्रभाव अधीन रे रहिला। गुप्त साम्राज्यर सीमा को लागिथिबा समतट दाबक कामरूप नेपाल प्रभृति राज्यर नरपति माने स्व इच्छा रे समुद्रगुप्तों बसता से माने कौन कले स्वीकार करथिले। सही परी सीमांत रे थिबा 9टी जनजाति मानकर मुख्य माने समुद्रगुप्तों बसता स्वीकार करथिले। सही परी कौन करथिले ना से माने सीमांत रे थिबा 9टी जनजाति मानकर मुख्य माने समुद्रगुप्तों पाखरे कौन करथिले ना समुद्रगुप्तों पाखरे से बसता स्वीकार करथिले। सेमाने समुद्रगुप्तों को कर और उपहार आदि देवा सहित तांकर आदेश मध्य समाने पालन करुथिले। अर्थात समुद्रगुप्त जहाँ कहूथिले समाने करुथिले। शक कुषाण और मरुंड मानकर मुख्य और सिंहलर राजा मेघवर्ण समुद्रगुप्तों सहित बंधुत्वपूर्ण संधि रे आबद्ध हेले। तेबे पिला माने मने रखिबो ना शक कुषाण मुरुंड मानकर मुख्य और सिंहलर राजा कौन किए थिले ना मेघवर्ण समुद्रगुप्तों सहित से कौन कले ना बंधुत्वपूर्ण से संधि आबद्ध कले। फल समुद्रगुप्तों राजनीतिक प्रभाव भारत वर्षर अधिकांश अंचल रे स्थापित हेबा सहित सिंहल बा वर्तमान आमे जहाँ वर्तमान श्रीलंका पर्यंत व्यापी थिला। एही परी भावरे समुद्रगुप्त तांको साम्राज्य को संगठित करिथिले। अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठित करी से निजको सार्वभौम राजा बा सम्राट बोली प्रतिपादित करिथिले। तबे पिला माने मने रखिबो से केउ यज्ञ करिथिले ना अश्वमेध यज्ञ से अनुष्ठित करथिले एवं से निजको सार्वभौम राजा बा सम्राट बोली से प्रतिपादित करथिले। किए ना समुद्रगुप्त केवल जड़े राज्यजयी वीर नथिले तांकर कविराज उपाधि रु जना पड़े जे से जड़े कवि थिले। समुद्रगुप्त से जड़े राजा नथिले से कवि मध्य जड़े थिले। संगीत प्रति तांकर अनुराग थिला। तेबे पिला माने मने रखिबो तेबे संगीत प्रति तांकर अनुराग थिला। तांको द्वारा प्रचलित एक मुद्रार गोटे पार्श्व खोदित वीणा सदृश एक वाद्ययंत्र से बजाउथिबार चित्ररू जना पड़े। से दानी और सुशासक थिले। आउ कौन कौन थिले ना से दानी थिले एवं सुशासक मध्य थिले। परवर्ती पॉइंट होची द्वितीय चंद्रगुप्त ख्रीष्टाब्द 380 रु 415 मध्य से शासन करथिले। तेबे समुद्रगुप्तों परे तांको यज्ञपुत्र द्वितीय चंद्रगुप्त सम्राट
ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାସନଭାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧିରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକାତକ ରାଜବଂଶ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକାତକ ରାଜବଂଶ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଥିଲା। ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତା ବାକତକ ରାଜକୁମାର ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତା ବାକାତକ ରାଜକୁମାର ସେ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜୟୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ପଶ୍ଚିମ ମାଳବ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲା ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ 9 ଜଣ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦରବାରରେ 9 ଜଣ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ ନା ବରାହ ମିହିର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବରାହ ମିହିର, ଅମର ସିଂ, କାଳିଦାସ, ଘଟକର୍ପର, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ତାପରେ କ୍ଷପଣକ, ଶଙ୍କୁ, ବରରୁଚି ଓ ବେତାଳ ଭଟ୍ଟ। ଏହି ପଣ୍ଡିତଗଣ ନବରତ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେବେ ନବରତ୍ନ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁ ନା ବରାହ ମିହିର, ଅମର ସିଂ, କାଳିଦାସ, ଘଟକର୍ପର, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, କ୍ଷପଣକ, ଶଙ୍କୁ, ବରରୁଚି ଓ ବେତାଳ ଭଟ୍ଟ। ଏହି ପଣ୍ଡିତଗଣ ନବରତ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ହେଲା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଁ ସିଆଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ। ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଫାଁ ସିଆ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଁ ସିଆଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଫାଁ ସିଆଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।